हेड लाइन्स आप जान चुके, मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं वहाब हसन। दुनिया सिचुएशन रूम में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करे। अमेरिका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत के हुकाम से राबता करेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक से भी राबता करेंगे। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा कहा गया है, पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत के हुकाम से राब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक से भी राब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कहा है जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा से, जो कि टेलीफोनिक राबते के दौरान उन्होंने ये बात की। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं से अलग अलग बात की है। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गुफ्तगू की है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल ने ऐसी महाज अराई से गुरेज करने का कहा जिसका अंजाम अलगनाक हो। सेक्रेटरी जनरल ने कशीदगी में कमी के लिए मुसालहत की पेशकश भी की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं से अलग अलग बात की है। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गुफ्तगू की। भारतीय आर्मी चीफ के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। भारतीय फ़ौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ भी दिया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में ये बताया कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलम बस स्टैंड के करीब एक दहशतगर्द पकड़ा गया था। India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स, उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी। दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ही इज टेलिंग कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। डीजी ISPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोज पर मबनी सबूत पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। Passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Online उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. He shares another location, now this time near Head Merala. Again a dead drop. Location is sent. At that, once he went there, तो वो जो ड्रोन है जिसके जरिए वो आईडी उन्होंने वहाँ ड्रॉप की है,
وہ ٹیکنیکلی کریش کر جاتا ہے تو وہ اس ڈرون کو, یہی وہ ڈرون ہے جو پھر بعد میں اس کے گھر سے ملتا ہے. جو انڈیا کے انڈین اسپانسرڈ ٹرین ٹیررسٹ ہے, he attaches that ID with army vehicle near Jalalpur Jatta and we had 4 casualties. He was shared the third ID location in Kotli. I've already told you that they discovered 5 IDs اور وہاں پہ اس کام کے لیے still he received 60,000 rupees for the task. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلگام واقعے کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اگر ہمارا دامن صاف نہ ہوتا تو شفاف انکوائری کا مطالبہ نہ کرتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بھارت کا بیانیہ ناکام ہوا ہے. ڈی جی ISPR نے مکمل شواہد کے ساتھ بریفنگ دی ہے. پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں. انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی, اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت, اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ دامن صاف نہ ہو تو اتنی بڑی آفر نہیں کی جا سکتی. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انڈیا کا نہ صرف نیریٹو ناکام ہوا ہے, الحمدللہ 22 کو یہ ہوا تھا, 1 ہفتے کے اندر, آج 29 ہے. آج میجورٹی آف ممبرز جو کمیونٹی آف نیشن کے کی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, دونوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ایسکلیٹو موو نہ کریں. اگر کوئی ایسکلیٹو موو ہوئی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے, نو وے. پھر وہ نفع نقصان نہیں آتا اس صورت میں یا اس سچویشن میں. یہ ہم پہل نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی نے کیا, اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا, ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ. ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں. انڈیا فیل ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں, کوئی ثبوت دینے میں. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی, کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے, ان کی ایگریکلچر. ہمیں پانی obviously ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی, تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پاک بھارت بارڈر پر خطرہ منڈلا رہا ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پاک افواج دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرے گی. دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تمام جماعتوں کو اختلافات بھلا کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. پاکستان ایٹمی قوت ہے, دشمن حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پہ ٹینشن ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سیسا کلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے. پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے.